Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'dah. Tantaritan torbala kaum muslimin muslimat jamaah Masjid Bani Hasan sepotor anom saya banget beten kaula amul jaaki. Wabil khusus si pertama beten kaula amul jaaki guru beten kaula hadir saat mangken Ustadz Hayat Ustadz Ainor kadinto guru abdina ki nengi pondok beten kaula enga beten kaula ngaji ka Ustadz Hayat tafsir Ustadz Ainor cara ngaji Al-Quran, makhrujul huruf dan ilmu-ilmu selain. Juganan tak kalib jugan si Abilai Masjid Kak Dinto Satajana pendiri Masjid Bani Hasan, Bapak Haji Agus Suryawan, Bapak Haji Wawan, juga pengurus takmir Haji Ahmad Jauhari, Haji Syamsul Arifin, ben satajana sepotor anom sataja remas si beten kaula amul jaki malar manter beten kaula ajunan sataja same-same amul jaki Allah subhanahu wa ta'ala itunya Kak Dinto lebih-lebih akhirat budiare. Tantaritan torbala kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Matros pamausan kitab dari papangkian sisa beluna ngereng ngatoraki Al-Fatihah dimin daka Sahibun Nazim dan Sahibus Syarah kitab Adkiya Kak Dinto juga ngatoraki ada sataja guru-guru beten kaula ajunan sataja malar mantar beten kaula ajunan sataja ngauli ilmu-ilmu si manfaat terbarakah dari ilmu-ilmu na para guru-guru dan orang-orang soleh di dini wa dunia wal akhirah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was siddiqin was syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala thumma ila hadrati jami'i masyayikhina wa muallimuna fid din wa muallimina fid din thumma ila hadarati arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina khususan sian di pamengkang Masjid Kak Dinto Lutuluna wa farallahu lahum syai'un lillahi lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin watiba'u ahwa ra'su syarrin habaila. Taqwal ilahi tining takok da Allah madaru panika teti pusat kulli sa'adatin saben-saben kabajraan watiba'u bantining norok ahwa hawa nafsu ra'su syarrin habaila panika teti bungkana kacubaan talena setan teti salastarena hamdalah salastarena bismillahirrahmanirrahim sareng alhamdulillahi rabbil alamin ya terosaki sareng
Salawat dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keterangan silutulu dari kemusannif Kak Dinto masalah takwa. Apa masalah takwa? Polana takwa Kak Dinto para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, la yunalu khairun ajilan wala ajilan illa bittaqwa. Tak bakal ikaole kabagusan lekas otaba lambat dunya ataupun akhirat kajabana kalaban takwa. Wala yudfa'u syarrun ajilan wala ajilan zahiran wala batinan illa bittaqwa. Sapane kajukan sobung senolak kacubaan lekas otaba lambat zahir otaba batin tampak otaba tak tampak illa bittaqwa kajabana kalaban takwa. Napa takwa Kak Dinto? Takwa Kak Dinto debuna ulama imtithalu awamirillahi subhanahu wa ta'ala wajtinabu nawahi. Alakoni atorok parintana Allah subhanahu wa ta'ala ben ajauhi larangan-larangan epon. Kak Dinto takwa. Berak Kak Dinto para hadirin. Gampang didefinisikan. Atorok parintana Allah, ajauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kak Dinto takwa. Ponapa tanda-tandana takwa Kak Dinto? Ketika bula Allah subhanahu wa ta'ala laki abini'a peten kaula ajunan saja Kak Dinto para hadirin kocak takwa napa punten Kak Dinto kau ningi dari abak tibi bang sibangan ika bisa anilai abak tibi teti paling tidak debuna Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mana Nabi Sayyidina Ali Kak Dinto bada karramallahu wajhah tambahan dari radhiyallahu an. Mana Nabi sahabat-sahabat selain Kak Dinto Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Muga ridha pasira Allah dak ka Abu Bakar. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an. Muga ridha pasira Allah dak ka Sayyidina Ali. Wa karramallahu wajhah ban muga mamulja pasira Allah dak ka salirana Sayyidina Ali. Apa debuna ulama mak khusus Sayyidina Ali Kak Dinto bada karramallahu wajhah gelar epon polana Sayyidina Ali Kak Dinto mulai kene tak pernah asujud deka berhala. Teti ampun Islam mulai kene Sayyidina Ali. Kita sarang sebagian sahabat selain Abu Bakar As-Siddiq ampun sepo masuk Islam. Umar bin Khattab boh sebelumnya bajingan Kak Dinto Sayyidina Umar masuk Islam tetipan dikar. Tapi Sayyidina Ali mulai kene ampun apolong sareng Gusti Kanjeng Nabi ampun Islam teli kene amar ke pas iculuki karramallahu wajhah. Debuna ulama juga apona pamak karramallahu wajhah polana Sayyidina Ali Kak Dinto cak epon tak pernah ngolati deka aurat tatibi fadlan an aurati gairi. Napa boleh aurat orang lain deka aurat tatibi Kak Dinto tak ngolati para hadirin. Kan lakar makruh teti abak nika sanajan akela jak laku abas malolo para hadirin nika nika makruh nika Sayyidina Ali nika takkan ngolati nika si mulja lahir batin karramallahu wajhah. Dan nalika tanya aki tanda takwa Kak Dinto Sayyidina Ali para hadirin napa kocak takwa nika paling tidak Kak Dinto bada 4 at-taqwa nika. Si pertama al-khaufu minal jalil debuna Sayyidina Ali. Takwa nika takok de Allah subhanahu wa ta'ala semaha agung nika. Dadi takok tak atorok parintana takok alanggar larangan epon le anika takwa. Dadi nika bisa aras sabang siwang nika boten kaula ajunan saja sepotor anu laki bini nika ampun dadi muttaqi orang yang si takwa napa punten nika setong tandana nika mun takok ka Allah subhanahu wa ta'ala
takok atingkel parentana, takok alanggar laranganna, kak dinto takwa si pertama. Si nomor dua, wal amalu bitanzil, alaksanaaki aturan Al-Qur'anul Karim si etoronaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Aneka dadi manabi Al-Qur'an kak dinto, agamana Allah kak dinto, nerangaki kak dinto si halal, kak dinto si elakone si etoro aba. Manabi debuna Al-Qur'an, keterangan dari syariat agama Islam kak dinto haram, kak dinto tak oleh, itinggal sarang aba. Dak temor debuna Al-Qur'an, dak temor aba. Jak kendak bara menusoro dak lau engki dak lau jak kendak daja teti atoro parentana Allah, atoro agamana Allah, atoro aturan Al-Qur'anul Karim legani ka ciri tanda orang si takwa si nomor dua. Si nomor telo, wal qanaatu bil qalil, wal qanaatu bil qalil, narema paparing Allah Subhanahu wa ta'ala sanajan sakone. Estona sobung paparing Allah kak dinto si sakone para hadirin. Banyak paparing Allah nikah. Mun ibito ngani ka aba mito ngani nikmat Allah, si paring ngakida ka aba nikah tak mampu, tak bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tak bisa tan. Nah, tapi secara pandangan aba nikah, kadang aba merasa aba tak pada. Paring nikah upita sakone sareng taretan. Pita sakoni sarang tatangga, upita sarang kanca, kanca tetineka, tatangga tetineka, kanca ngoli aneka ampun aba kita tetineka, la aneka mun narima satu aja na ampun ketetapan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, narima paparing Allah Subhanahu wa ta'ala sanajan sakoni legeni kaciri tandana orang se takwa, artinya tak ngaronyam kan tuh jaring pada engkau namen bako pada saya ketebu jorwa oleh 20 juta engkau perak 5 juta bucok beleka, nah, ngaronyam, nah, ini kata takwa tan ki belum takwa angok-ngok ki anika tak gengeng ki anika. Jadi takwa, ciri takwa si nomor telok napa? Wal qanaatu bil qalil, narema qanaah paparing Allah Subhanahu wa ta'ala sanajan sakone. Si nomor 4, si terakhir, wal isti'dadu liyaumir rahil, engki kak dinto napa? Mempersiapkan diri, nyare sangu, nyari bekal sebanyak-banyaknya untuk kaudian salastare napate. Nah gini katakwa pasir abi saos nika, makanya ada buah kiningi hadis debuna Gusti Kanjeng Nabi au kama qala al kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang sepenter, orang yang cerdas nika, orang yang cerdik nika, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang bisa semampu mengendalikan hawa nafsuna untuk ketaatan ke Allah. Wal isti'dadu liyaumir rahil, ban mempersiapkan diri nyari sangu sabanyak-banyakna untuk kaudian salastare napate. Lakar sadar mon orang se napa nika, orang si takwa nika, orang si cerdas nika sadar jatuhnya nika sementara, akhirat selamanya. Jadi tak kira Europe si selamanya nika ndak napa kalaban se sementara. Jadi nyari sangu sabanyak-banyakna nika. Ini kata ngantos pasir abisaos, mau andi pangkat tak andi pangkat, asakola tak asakola sekali, pokok penter nyari sangu untuk akhirat, kenika orang sepenter, kenika orang setakwa. Sabalik teka andi pangkat sekali, teka andi gelar sekali, teka misalnya teti tokoh sekali dengan masyarakat pun, tapi tak penter nyari bekal untuk kaudian salah stari napate, kenika ki belum ekocak orang setakwa. Wal isti'dadu liyaumir rahil. Nah apa bekal si paling bagus kak dinto untuk sangona abak kak dinto? Ku aku seiki ada ke alam kubur, seiki ada ke padang mahsyar, terus sudah ke alam akhirat. Pun apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ampun diberikan petunjuk saran Gusti Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ben nyaria bekal bak nakapi wa tazawwadu fa inna maka saungkuna khairaz zadi at-taqwa. Sabagus-bagus sebekal sango haria at-taqwa. Taqwa abeli boleh kasih gelak takwa.
untuk keselamatan abak nikah la yunalu khairun ajilan wala ajilan illa bittaqwa. Itu nyana selamat kumpira bahagia kalaban takwa, akhirat selamat kumpira juga kalaban takwa. Malar mantar sampai ngaulia taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Tantaritan torbala kaum muslimin muslimat jamaah Masjid Bani Hasan sepotor anum rahimakumullah. Ban orang-orang menunggu takwa ka dinta itu buaki sarang Syekh An-Nasru Abazi napa ca epon tebuna man lazimat taqwa ishtaqa ila mufaraqatid dunya li anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Orang menunggu takwa ka Allah nikah anika pas kerong api saaben dunya berat nih Pak. Engkau lah nikah, kau lah tak ada buah ajunan nikah, betul kau lah tibi nikah. Mak kita kok mati ya, mak kita kok apa saat sarang dunia. Kita ongku takwa ki. Pun orang ongku takwa nikah, anika ampun kerong apa isa kalau bentunya. Ruwet dunia nikah Pak. Ruwet. Berat udik ning itunya nikah. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Kaudian kampung akhirat anika lebih utama, lebih bagus ika andi orang-orang takwa. Afala taqilun, bak mikira sampean anika. Di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am 32. Anika. Setong. Isa terasa eka andi cukan orang-orang si takwa nika keutamaan, keistimewaan orang-orang si takwa nika takut dak ka Allah Subhanahu wa taala. Yantarana napa? Orang si takwa nika paringi jalan keluar dari sateja masalah ben perkara napa sih ika berat nih kau dianna debuna Allah subhanahu wa ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pasera orang setakwa de Allah maka iparingi jalan keluar dari saben urusanna wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ban iparingi rezeki sareng Gusti Allah dari arah setak sangka-sangka temu-temu bada kadang tak alako oleh sakone berkat bada sampurna cukup anak bini sabanika takwa polana ka Allah subhanahu wa ta'ala nika dadi paringi berkat paringi serak dadi bahagia keluargana bahagia kau dianna ama napa polana takwa dak ka Allah subhanahu wa ta'ala paring dari arah yang tidak disangka-sangka. Boleh yantarana orang ongku takwa nikah iparingi ilmu langsung sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang abak tak kalib ki abak nikah kadang dak ka orang-orang kadang bada kadang ipon buk eka di manika tak ajar tak pati ajar maksudnya anika tetapi tiba-tiba andi pangauningan di luar kemampuan cakanca selain apa kak dinto sebab takwa dak ka Allah subhanahu wa ta'ala libat napa biasana khidmat dak ka guru tak pati ajar tapi khidmat arabat ngabdi dak ka guru paleman dadi orang si kaparlo sareng orang polana napa takwa dak ka Allah subhanahu wa ta'ala. Debuna Gusti Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwa abakna dak ka Allah subhanahu wa ta'ala si bakal ngajari apa ring ilmu langsung dak ka bakna nika dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 200 belum polo 2 malar mantar sami batan kaula ajunan sateja ngoleh taufik apa tetia sareng Gusti Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang si ongku takwa takok dak ka Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tiba'u ahwa ra'su syarrin habaila. Nika sabalika nika tining norok hawa nafsu abak nika ra'su syarrin habaila nika dadi bungkana kajubaan nika mun gelak kerwa dadi napa madaru kulli sa'adatin mun orang takwa nika anika juga dadi bungka dadi somber kabagusan selain menurut hawa nafsu sabaliknya nika dadi somber dadi bungka juga kacubaan selain
Aneka nurut hawa nafsu kadang tak kuat nafsu neka kadang bisa napa atau kar satari tanan polana nafsu tak akor sata tangkean polana nafsu aneka tapi mun nafsu yampet aneka takwa ipaka ada aturan Allah ipaka ada aba sadar aba jak kabulan nika udik ning itunya tak norok hawa nafsu takwa tak atokaran satari tanan tak sokeran sata tangkean ban saterosa lah nika watiba'u ahwa ra'su syarrin habaila pon terus keluhi deki mana pada pertanyaan 10 menit terakhir samangken sampai pokoknya apa sampai setengah petok kurang 3 menit rasai pon esa pon terus lagi ya innat tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma muthila innat tariqa saungkuna tarikat jalan da Allah syari'atun paneka kotu bada syariat wa tariqatun ban tarikat wa haqiqatun ban kotu bada jalan hakikat fasma maka ngidingaki ya sampian lah dak kasih telok jalan mamuthila seumpamaaki lah aneka samangken nerangaki napa nerangaki jalan salah starina takwa penjabaran dari penjelasan takwa nika untuk napa aba nika ka pangeran ngaole rahmat ben mangaole pangaporana Allah Subhanahu wa taala tidak ada jalan lain kecuali 3 nika nampu badan nengi aba esapun kabulana Allah Subhanahu wa taala. Pon apa nika? Syariatun. Syariat si pertama, Pak. Si nomor 2 tarikat. Si nomor 3 hakikat. Ampian cek keun marenges ki mun ngiding tarikat hakikat nika. Seakan-akan pas aulang ka Allah gila enten. Syariat tarikat hakikat nika dengan sendirinya badan nengi aba. Mak depa aka Allah demaah ma'aulang-aulang ka Allah punten saya maksud nika jalan nuju ka Allah depak ka Allah iku apa maksudnya ngaule pangapora ban rahmat Allah Subhanahu wa taala anika tidak boleh tidak napa nampu telok nika syariat tarikat ban hakikat napa si kocak syariat nika napa si kocak tarikat napa si kocak hakikat ya terusaki sarang sahibun nazim fasyariatun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrun ghala nika fasyariatun maka tining syariat kasafinatin panika akadia parao wa tariqatun ban tining tarikat kal bahri panika akadia tasek summa maka haqiqatun tining hakikat durun paneka mutiara gala selarang anika yompama akidimen sareng kemosonif nika syariat tarikat sareng hakikat syariat nika yompama aki parao yompama aki kapal aing sampan kapal tasek ke ruang tarikat nika yompama aki tasek tarikat jalan gerak yompama aki tasek ben hakikat yompama aki napa yompama aki mutiara si bada nengi dalam tasek teti orang montoro depak ada ke hakikat napa nampu bada paraona engki kan nampu bada paraona nampu ajalan nengi atas aing nengi napa nengi tasek nyelem usaha buru ngoleh se nyamana hakikat ngoleh se nyamana napa mutiara aneka tak bisa pencar-pencar mun andik sampan nama lolo tapi tak dibuat napa tak ada jalan na nengi tasek kita tak bisa tak kira ngoleh mutiara intan berlian si bada nengi dasar lautan tak bisa mun kun bada tarikat sama lolo jalan na tapi tak andik sampan tak bisa dalam masih bisa nyelam masih bisa ngalaah tak bisa
Anika tiga-tiganya ada buna ulama nampu bada puru setong orang anika kocak depak dek ke Allah subhanahu wa ta'ala. Teti nika pada usaha para hadirin ki abak nika teti beten kaula nika maca aki kitab kak dinto benih beten kaula ampun depak ka ada ki anika sami usaha pada ngak mai ngak setong si pertama beten kaula mai ngak menasehati beten kaula tibi si nomor 2 mai mot para ajunan saja ben orang-orang sekasokan menerima peringatan penasehat kak dinto sobung lain malar mantar napa pengajian dari ka pengajian kak dinto aba anika tak tambah jauh dari Allah malar mantar sakone teka sakone si ka oleh aba nika dari sitong pertemuan ke pertemuan pengajian ke pengajian malar mantar nambeana rasa takut ke Allah subhanahu wa ta'ala pon. Fasyari'atun akhdhun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala. Fasyari'atun maka tining syariat napa sekocak syariat nika akhdhun panika mundut bidinil khaliqi deka agamana Allah si atetiaki wa qiyamuhu ben ngatega man kala benapa bil amri parintana Allah wan nahyi ban ajawi larangana Allah injala se ampun nyata se ampun terang lah nika napa se kocak syariat nika abek nika ngalak mundut agamana Allah norok atoranna Allah norok lalampanna Allah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah nika syariat akatia napa angki akatia salat nah karo syariat Pak puasa napa engki azakat haji umroh mun mampu ban perkara-perkara agama yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad disampaikan kepada kita secara zahir kerwa fikih istilahna kerwa ekocak syariat kerwa nampu bada eka andi ningi saben orang Islam laki abini anika Pak ki wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala atorok parintana Allah ban ajawi larangan epon lha nika syariat anika ki pon wa tariqatun akhdhun bi ahwata kal wara wa azimatun kariyadatin mutabattila wa tariqatun ban tining tarekat akhdhun panika mundut bi ahwata kala bentengate kalwara akatia wara wa azimatun ban asajja kariyadatin akatia riyadah mutabattila halima berenteng ibadah lah tarikat ni kenapa aneka jalan selebih ongku-ongku diperjuangkan di dalam ajaran laki syariat nikah lagi mun syariat kele atoran Allah subhanahu wa ta'ala mun tarekat nikah jalan dalam abak alaksana aki parintana Allah kak dinto lebih ma berenteng boleh akatia napa akatia warok ngasteteh anika keterangan warok badan nengi keterangan sasaterosa contoh warok kak dinto orang ngastete para hadirin sama nika contoh misalnya biasanya mana bibada Tegal orang Tegal kanja nika ki Tegal misalnya nika Tegal orang kanja biasana jalan nika apa teti jalan inalikana murnemor orang agak jalan temu ning tengahan jalan nika engki kadang kan nyepre singkat semak napak kakak anja takkan lebat eka anja engki kan lah orang mun ngalak se ahwat atarikatnya mana orang si ngalak se tarikat nika si ahwat ngastete anika tanda lebat ka anja nika pakun lebat nengi jalan apun apa takut si andi Tegal nika tak rida tak ngiti jalani nengi Tegal sanajan istona tak apun apa lu jaring murni-mur juga tapi enten mun orang si ngalak si ahwat nika si ngastete si warok ngalak nengi jalanna artinya ngastete tak menerjang perkara si syubhat lah ane kanya mana tarikat lebih ma berenteng pole lebih dalam alaksana aki parentana Allah ajawi larangan Allah subhanahu wa ta'ala le jalanna kenika si kocak tarikat
kariyadatin mutabattilah tetima berenteng dak kenika napa tarekat. Wa haqiqatun liwusulihi lil maqsidi wa musyahadun nurat tajalli binjila. Wa haqiqatun ban panika hakikat liwusulihi tining depakna orang lil maqsadi dak tempat seetocu. Wa musyahadun ban tempat ningale nurat tajalli dak nur sepadang binjila kalaban jelas la anika. Teti syariat tarekat anika badan ngisi tong orang elakoni ongku kalaban ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala anika depak dak ke hakikat ngaon le mutiara ngaon le pangapora ban rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala. Seekocak napa nika deki musyahadun nurat tajalli nika seekocak nika nyaksee Allah subhanahu wa ta'ala napa maksud satejana nika epa beli dak ke hakikat artena napa seelakoni abek dari syariat bentorikot nika semuanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tak bisa abek alakoni tibi tanpa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya syariat ben hakikat anika nampu beda dua-duanya dengan setong orang. Mutarikat malolo tanpa hakikat lopot, hakikat malolo tanpa tarekat juga lopot. Napa contohnya? Nah, contohnya ketika dinto. Nah, dua kisaran ulama al haqiqatu bila syariatin batilah. Hakikat malolo tanpa syariat aneka betal. Tak bisa tanpa. Nah, wasyari'atu bila haqiqatin atilah. Syariat malolo tanpa hakikat aneka pincang. Atilah aneka artinya pincang. Otaba terlantar, otaba lumpuh, tak bisa. Contoh saya pertama, saya hakikat malolo tanpa syariat cara nikah. Misalnya bada setong orang, aneka contoh aki sarang ke musonnefikan aja. Bada setong orang pas ngocak ke orang lain, sampean apa jengki asolat sampean anika pas ngocak saya soro apa jeng ke nika saya soro asolat ke nika fayaqulu la hajata ila solati li anna sa'ida sa'idul azal fa in kuntu sa'idan dakhaltul jannah wa illam usalli wa illa dakhaltun nar wa in sallaitu. Engkau tak butuh dak ka bajang jangan jawabanna saya soro apa jeng gelak jawab kaulah tak butuh dak ka bajang polana napa kasalametan laitan tuaki di zaman azali mun sengkok mun kaulah nek etan tuaki teti orang salamet ya masuk surga teka tak abajang mun etan tuaki calaka masuk ka neraka teka abajang. Lah ane kata kenging perkataan agak dia kak dinto ane kasih kocak hakikat malolo tanpa syariat tak bisa. Nah nika surah abajang tak abajang mengandalkan hakikat malolo lambak latan tuaki kayak mun salamet teka tak bajang tak puasa anak tak bisa hakikat malolo nih apa. Alasi nomor 2 syariat malolo tanpa hakikat napa contohnya agak dia gak dinto na ya'mal li ajlil jannati wa yaqulu laula amali lama dakhaltuha fa hadhihi syariatun atila. Contoh se napa syariat malolo tanpa hakikat nikah beda orang nikah alaksanaki amal ibadah nikah napa terro masuk aswarga pas ngocak mun tak polana salat sengkok ria mun tak polana amal ibadah sengkok bertahun-tahun ria sengkok tak kira bisa masuk swarga. Anika syariat malolo tak mengandalkan Allah subhanahu wa ta'ala tak depak dak ke hakikat. Anika tak bisa teti aba ibaratnya taufik sareng Gusti Allah alaksana aki syariat Allah nikah depak kocak depak nikah napa mun menyadari satejana nikah Allah subhanahu wa ta'ala si aparing taufik aparing napa kekuatan deka aba teti lakone bajang tak kun cukup niat misalnya bada engkau marian niat lah tak usah bajang lopot ki misalnya bada gulungan tak harus asolat mungkin lopot. Jadi orang yang paling takwa ampun contoh aki
orang yang paling zuhud sekali, orang yang paling warok kika dinto sayyidul alamin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asolat, azakat, apuasa, ungka aji, umroh, ben saterusna kerua panutan beten kaula ajunan sateja. Tantaritan torbala kaum muslimin muslimat jamaah masjid Bani Hasan rahimakumullah. Kirana cukup dari pamausan kitab nikah, kita lanjutkan insyaallah di dalam pertemuan yang selanjutnya insyaallah bitaufik pada waktu kurang lebih 3 menit kapak menit ngereng pola pada se nambeuna otabe se etanya akhia ki bisa beda jawaban dari beten kaula jawab sobung jawaban angki Saria insyaallah tanya kia dek para guru dek orang si alim ngereng pola beda engki ngereng pak engki oh engki takwa nikah agak dia napa pengertian si gelak garwa imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi atau rok parintana Allah ben ajawi larangan Allah nikah secara umum satu jana nikah semakin bisa abak nikah atau rok satu aja parintana Allah ben ajawi larangan Allah nikah sajen bagus sajen derajat tinggi nikah kita tahu orang setong ben setongan nikah tak pada pak ki kadang bada bagus iki keluargana bada mungkin tak pati bagus sarang tatanggana engki tak pati takwa nek sakone engki bani lacune ibu du punten bada si mungkin bagus sarang tatangga atau karena lolo sarang rajina engki korang saya juga bada orang si mungkin bagus dak ke Allah hablum minallah vertikal cai pondok ke atas bagus kata tanggana kadang tak pati bagus aneka korang juga otabu kata tanggana bagus nolongi orang senyum dak ke orang bada orang kekurangan langsung abento tak pati abajang misalnya engki neka korang juga jadi si kocak takwa neka satu jana neka hablum minallah bagus dak ke Allah dak ke atas hablum minannas juga bagus bahkan tak perak ka manusia juga bagus dak kenapa dak ka hewan dak ka tumbuh-tumbuhan satu jana nikah insyaallah mana bi ongku teti orang si takwa teti malar mantar beten kaula ajunan satu jana nikah si hadir ka dinto paringan taufik seorang Allah Subhanahu wa taala bisa selalu ningkataki keimanan ketakwaan bisa teti orang si ongku takwa takok dak ka Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin kirana cukup papangkian malam mangken mana bi pada kesalahan keterangan ka topalan totor bahasa kacang kalangan tingkah pola beten kaula anyo ona maaf anyo ona sapora se sobung batas epot ngiring totop kala berdua kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.